अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक भाई का बड़ा ही टेक्निकल मैसेज आया है, तो जिस पे मैंने सोचा कि एक मुकम्मल वीडियो बना देनी चाहिए। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि कैसे आप इजीली अपने मुल्क में रहते हुए एक फ़र्द यहाँ पे यूरोप में रहकर दूसरे फ़र्द को उसी मुल्क में जिस मुल्क में वो कारोबार या बिजनेस कर रहा है कैसे पेपर लेके दे सकता है। पहले कमेंट पढ़ लेते हैं। इफ़ आई कम विद फैमिली, माई फैमिली स्टे इन स्पेन एंड आई वर्क अब्रोड and visit family time to time, my wife and kids will get legal documents for residence. तो सबसे पहले मैं हूं अनायतुल्ला, स्पेनिश नेशनल, लिविंग इन जर्मनी विद मैनी ईयर्स इमिग्रेशन कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस इन यूरोप। अगर आप भी मेरी तरह यूरोप का पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, बच्चों को यूरोप में स्टडी करवाना चाहते हैं या फिर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि आपने कहां से स्टार्ट करना है, तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मेरे चैनल से आपको यूरोप के बारे में बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर आप सऊदीया में रहते हैं, दुबई, कतर, ओमान, किसी भी अरब कंट्री में रहते हैं और अच्छी सैलरी अर्न कर रहे हैं, अगर आप कनाडा, अमेरिका, किसी भी ऑस्ट्रेलिया, किसी भी जगह पे रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। अगर आप यूरोप में रहते हैं और एक और पासपोर्ट के हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। ऐसी फैमिलीज़ जिनके पास यूरोप के विजिट वीज़े या लगे हुए हैं या वो लगवा सकते हैं या यूरोप में लीगली आ सकते हैं, और ऐसी फैमिलीज़ जो पासपोर्ट हासिल करना चाहती हैं, काम नहीं करना चाहती, यहाँ पे ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, सिर्फ यूरोप का पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं। जैसे इन भाइयों ने मैसेज किया है कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ आऊँ यूरोप में, अपनी बीवी और बच्चों को जो है वो यूरोप में छोड़कर जो है मैं वापस अपनी कंट्री में चले जाऊँ, चाहे आप हांगकांग, चाइना, फिलिपाइन, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में आओ और आप ये समझते हैं कि आपके मुल्क में, जिस मुल्क में आप इस वक्त हैं, आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, आपको वहाँ से हिजरत करने की ज़रूरत नहीं है, मूव करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप पासपोर्ट एक लेना चाहते हैं यूरोप का, जिसकी बिना पर आप पूरी दुनिया में फ्रीली मूव कर सकें, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन यूरोप में दिलवा सकें। अरब कंट्री में जो एजुकेशन है वो बहुत महंगी है। आप अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं और आप अपने मुल्क से भी मूव नहीं करना चाहते, तो ये वीडियो बड़े गौर से और ध्यान से सुनने वाली है। अगर आप और आपकी फैमिली उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में आपका कारोबार है, आपके फीस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आपके एक्सपेंसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आप वहाँ से अपने बच्चों के जो हैं वो विज़िट वीज़े लगवाएं, अपना विज़िट वीज़ा लगवाएं और अपने बच्चों के साथ यूरोप में आ जाएं। जब आप यूरोप में आ जाएंगे, आपके बच्चों के पास विज़िट वीज़े होंगे, आपके बच्चे लीगल होंगे, तो आप अपने बच्चों को पुर्तगाल ले जाएं। पुर्तगाल में जाकर एक लाइफ पार्टनर जो है, मियाँ या बीवी, जो फ़र्ज़ करें आप अपने मुल्क में मियाँ साहब जो हैं, हस्बैंड जो हैं वो अच्छा कारोबार कर रहे हैं, आप वापस आप जो है वो यूरोप में स्टे नहीं करना चाहते, दैट कोई मसला नहीं है। आप अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ यूरोप में आए, बीवी को और अपने बच्चों को जो है वो पुर्तगाल छोड़ें। पुर्तगाल छोड़ के जो है अपनी वाइफ का जो है वो किसी भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाएं, घर अरेंज करवाएं, अपनी वाइफ को एडमिशन दिलवा के बच्चों को एडमिशन दिलवाएं स्कूल में। यूरोप में बच्चों का स्कूल फ्री है, यूरोप में बच्चों का मेडिकल फ्री है, बच्चों के लिए हर किस्म की यहाँ पे सहूलतें हैं। बच्चों को जो है वो यहाँ पे दाखिल करवाएं, अपनी बीवी को किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर्टिकल 92 में दाखिला दिलवाएं और बीवी को यहाँ पे छोड़कर अपने मुल्क में वापस चले जाएं। क्यों? वो इसलिए कि पुर्तगाल में जहाँ पे इमिग्रेशन ओपन है, आर्टिकल 92 ओपन है, यहाँ वहाँ पे काम करने की कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। आप अपने मुल्क में दुबई या चाइना या किसी भी कंट्री में आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, आप वहाँ पे जाएं, वापस विजिट वीज़े पे यहाँ पे आए हैं, बीवी को बच्चों को यहाँ पे छोड़ें, आप अपने मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे जाके आप काम करें, बच्चों को जो है वो फाइनेंशियली यहाँ पे सपोर्ट करें।
1 سال بعد جب آپ کی بیوی اور بچوں کے ویزے بن جائیں گے, ریزیڈنٹ پرمٹ بن جائیں گے, وہی بیوی جس کو آپ اکیلے یہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے, وہ بیوی آپ کو دبئی عرب کنٹری سے آپ کو فیملی ری یونیفیکیشن ویزا پر دبئی سے یہاں پہ بلوا لے گی. اب آپ کا لگ گیا فیملی ری یونیفیکیشن والا ویزا. فیملی ری یونیفیکیشن ویزے پہ ہم علیحدہ سے ایک ویڈیو بنا دیں گے. فیملی ری یونیفیکیشن والا ویزا آپ کا یہاں پہ لگ گیا, آپ یہاں پہ آئے, آپ نے ود ان 3 منتھ جو ہے وہ اپنا ریزیڈنٹ پرمٹ یہاں سے اٹھایا, آپ پھر دبئی واپس چلے گئے, آپ نے وہاں پہ جا کے کام کرنا شروع کر دیا. دبئی آپ چلے گئے, بیوی بچے یہاں پہ ہیں, وہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, اچھی زندگی گزارے ہیں, آپ کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ ہے, آپ جب مرضی وہاں سے ٹکٹ لیں, اپنی فیملی کے پاس آئیں, 2-4 دن, ہفتہ 10 دن اپنی بیوی کے پاس گزاریں, چھٹی جتنی آپ کے پاس ہے بڑے آرام سے اپنی چھٹی جو ہے وہ یہاں پہ انجوائے کریں, اپنی بیوی سے ملیں, بچوں سے ملیں, یہاں کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک کریں پرتگال کے, اس کے بعد پھر ٹکٹ لیں, واپس اپنی جاب پہ چلے جائیں. 5 سال اس طرح کریں گے. اس وقت جو پرتگال میں رول ہے وہ 5 سال کی بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نیشنلٹی دے دیتا ہے پرتگال, آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں نیشنلٹی لینے کے لیے. جب آپ کا ٹائم پورا ہو جائے, آپ اپنی بیوی کے ساتھ پرتگال میں اپنی نیشنلٹی جمع کروائیں. نیشنلٹی جس وقت آپ کی جمع ہو جائے گی پرتگال میں آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا. پرتگال سے پاسپورٹ لینے کے بعد آپ پوری دنیا میں جہاں پہ مرضی جا کر اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ گزار سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ یہ دیکھیں آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں, ان کو اچھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, دبئی میں آپ ان کو اچھی ایجوکیشن نہیں دے سکتے, پاکستان میں ہے, پاکستان میں آپ ان کو اچھی ایجوکیشن نہیں دے سکتے, آپ ٹکٹ لیں, پاسپورٹ آپ کے پاس ہے, آپ کا بچہ جہاں پہ مرضی پوری دنیا میں, پورے یورپ میں جہاں پہ مرضی جا کر فیس دیے بغیر اکارڈنگ ٹو یورپین لا چھوٹی سی ایک رجسٹریشن فیس جمع کروا کے وہ یورپین یونیورسٹی میں فری آف کاسٹ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے, کسی قسم کی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, آپ کو میڈیکل کی ضرورت ہے, آپ نے یورپ میں میڈیکل کروانا ہے, آپ کے پاس نیشنلٹی ہے, آپ کے پاس پاسپورٹ ہے, آپ وہاں سے ٹکٹ لیں, یورپ میں آئے, جس ملک آپ کے پاس پاسپورٹ ہے وہ آپ کو ایک میڈیکل کارڈ دیتا ہے, اس کارڈ کے اوپر آپ اس ملک میں جائیں, آپ جا کے وہاں پہ میڈیکل کروا سکتے ہیں. آپ کا ساری زندگی آپ کی بھی سیف ہو گئی, فیملی کو پاسپورٹ مل گئے, بچوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ حل ہو گیا, بچوں کی ہیلتھ کا مسئلہ حل ہو گیا. ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل دماغ استعمال کر کے, ٹیکنیک استعمال کر کے آپ اپنی جاب جو ہے وہ دبئی سے چھوڑے بغیر جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یورپ کا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کنسلٹنسی کی ضرورت ہے, اگر آپ کوئی بھی بڑا ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں, ہماری ایک عادت ہے, ہم کسی بھی ایکسپیرینس پرسن سے اس کے بارے میں کنسلٹ نہیں کرتے اس معاملے میں. اگر آپ کوئی بڑا جو ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کسی بھی ایکسپیرینس پرسن کے ساتھ جو اس فیلڈ سے گزر چکا ہے یا اس فیلڈ کا تجربہ رکھتا ہے, اس کے ساتھ اپنی سچویشن کو جو ہے وہ کنسلٹ کریں, اس سے جو ہے اس کا جو تجربہ ہے وہ اس سے تجربہ حاصل کریں, اور اس کے تجربے کی بنا پر جو ہے بجائے کہ آپ یہاں پہ یورپ میں آئیں, آ کے یہاں پہ اپنا ٹائم, پیسہ اور پیچھے جو ہے وہ آپ اپنی نوکری جو ہے وہ چھوڑ کے خطرے میں ڈال کے یہاں پہ آ کے جو ہے نقصان اٹھائیں یا ڈپریشن میں چلے جائیں, یہاں آپ کو اپنے کیے ہوئے فیصلے پر ریگریٹ ہو. سب سے بہترین ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس بندے سے مشورہ کریں جو بندہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں جو ہے وہ انفارمیشن رکھتا ہے, اسے کنسلٹ کریں. آپ کے بہت سارے کویسچن جو ہے وہ اسی میں جو ہے وہ کلیئر کر دے گا. یہاں سے آنے سے پہلے آپ کا جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کا جو مائنڈ ہے وہ پری پیڈ ہوگا. اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ ہم سے کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ہم سے پرائیویٹ کنسلٹنسی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.